এমনিতেই শিলিগুড়ি করিডোর নিয়ে চিন্তিত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সেখানে ভারতীয় সেনা তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো বাড়িয়েছে। এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ছাড়াও মোতায়েন করা হয়েছে কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র। যদি পুরোদস্তুর যুদ্ধ বাধে, তবে পাকিস্তান বাংলাদেশকে ব্যবহার করে ভারতের পূর্ব প্রান্তেও আক্রমণ শানাতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই কি রাজ্য সরকার সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে? ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल को, अपने लोगों को बांग्लादेश के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहने का कह दिया है। वो कह रही हैं कि भाई बांग्लादेश से हमला हो सकता है वेस्ट बंगाल की तरफ, और क्योंकि जो शेख हसीना की हुकूमत गई थी, प्रोफेसर यूनुस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सब कुछ किया, फिर इंडिया ने उसका बदला लिया, ट्रांसशिपमेंट को कैंसिल कर दिया, और अब जो यूनुस हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, वो चाहते हैं कि 7 सिस्टर को हथिया लें, क्योंकि उनके करीबी दोस्त जिनका नाम आलम फजलुर रहमान, उन्होंने भी कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करता है तो फिर हम बांग्लादेश यानी 7 सिस्टर को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर हमला कर दे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो इंडियन हुकूमत है या फिर ममता बनर्जी है, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, वो कह रही है कि अब वक्त आ चुका है युद्ध का, लिहाजा इसके लिए तैयारी की जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों आपको बताएं कि जो ममता बनर्जी हैं, वेस्ट बंगाल की सीएम, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए, मॉक करने के लिए, और उन्होंने एक हेल्पलाइन रेस्क्यू की भी उन्होंने जारी की है कि इसके ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं जब कोई किसी के ऊपर हमला हो। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश है, इसके खिलाफ आप तैयार रहें, बांग्लादेश भी हमला कर सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की सूरत में हमला किया, अब वो बांग्लादेश यहाँ से कर सकता है, क्योंकि जो प्रोफेसर यूनुस हैं वो 7 सिस्टर को हथियाना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने कई बार स्टेटमेंट दे चुका है, उनके अंदर गुस्सा है ट्रांसशिपमेंट को कैंसिल करने का भी। इस तरह की जनाब वो बातें कर रहे हैं। देखें, जो वेस्ट बंगाल मीडिया या फिर गोदी मीडिया है ना, वो तो कह रहा था कि हमने F-16 जो फाइटर जेट हैं पाकिस्तान के, वो भी गिरा दिए हैं, लेकिन वो उनके पुर्जे कहाँ हैं? यानी वो F-16 का जो मलबा है वो कहाँ है? वो दिखाओ तो सही ना, नहीं दिखा रहे। फिर वो कह रहे थे, रात आपने सुना होगा दोस्तों कि हमने एक पायलट को भी अरेस्ट कर लिया है पाकिस्तान के। तो वो कहाँ है पायलट? उसको संभाल के रख लो उस पायलट को, क्योंकि उसी पायलट ने आपके वो राफेल फाइटर जेट को भी गिराया है ना, ताकि उसका पूरा इंडिया उसके साथ शादी कर ले। वो पायलट जो पकड़ा हुआ है, हालांकि इन्होंने नहीं पकड़ा, झूठ बोल रहे हैं। अगर पकड़ा होता थोड़ी देर पहले इनके एयरफोर्स के जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वो उसकी कोई बात ही नहीं की इन्होंने। भाई अगर पकड़ा है तो उसकी पूरी इंडिया के साथ शादी कर दो, ताकि उसके जो बच्चे होंगे ना उस पायलट के, वो लड़ने के काबिल होंगे। क्योंकि आपके पायलट इतने नखट्टू हैं, इतने बेकार हैं कि उन्होंने राफेल की मार्केट शेयर नीचे गिरा दिया है। वो गालियां दे रहे हैं फ्रांस वाले इंडिया को कि इस बगैरत ने हमारा काम खराब कर दिया है। तो भाई इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप आप देखते हैं कि जो वेस्ट बंगाल की सीएम है वो अब क्या चाहती है। बांग्लादेश का इतना ज्यादा डर है इनको? डर तो होता है ना मुसलमान का, मुसलमान की ईमानी ताकत का डर होता है। इन अंतभक्तों को राफेल आएंगे, फिर हम पता नहीं क्या कर देंगे। राफेल लेकर भाई इतनी बुरी इनकी बनी है पूरी दुनिया में, अब जलील हो रहे हैं, जलील। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। এমনিতেই শিলিগুড়ি করিডোর নিয়ে চিন্তিত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সেখানে ভারতীয় সেনা তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো বাড়িয়েছে। এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ছাড়াও মোতায়েন করা হয়েছে কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র। পাশাপাশি বিগত কয়েক মাসে শিলিগুড়ি করিডোরের আশেপাশে রাস্তা নির্মাণ সহ অস্থায়ী ছাউনি, হেলিপ্যাড নির্মাণ করেছে সেনা। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি ভারতীয় সেনা শুরু করেছে অপারেশন সিঁদুর। এই আবহে যদি পুরোদস্তুর যুদ্ধ বাধে, তবে পাকিস্তান বাংলাদেশকে ব্যবহার করে ভারতের পূর্ব প্রান্তেও আক্রমণ শানাতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই কি রাজ্য সরকার সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে? ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বর্তমান। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছিলেন কোনো রকম আতঙ্কিত না হতে। শুধু তাই নয়, রাজ্যে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। আসলে বুধবার নবান্ন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া অপারেশন সিঁদুর শেষ হওয়ার পর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করতে দেশের সীমান্তবর্তী ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, जिसको बना दिया तंदूर पाकिस्तान ने। ওই বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পাল এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। বৈঠকের বেশ কিছুটা পর সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছিলেন কোনো রকম আতঙ্কিত না হতে। তবে রাজ্য সরকার দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে দুটি কন্ট্রোল রুম খুলছে সেটাও জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি সমস্ত বেসরকারি স্কুলগুলিকে গরমের ছুটি দেওয়ার অনুরোধ করেন তিনি। বাইট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং আমাদের স্কুল তো সম্ভবত গরমের ছুটি পড়ে গেছে। আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোকেও রিকোয়েস্ট, এর জন্য আমরা লিখিত কোনো গাইডলাইন্স পাঠাচ্ছি না। এটা মমতা ব্যানার্জি যে আমরা তো রাজ্য সরকারের স্কুলগুলো ছুটি দিয়ে দিয়েছি এবং যেহেতু অনেক রাজ্যেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রাইভেট স্কুল যারা আছেন তারাও যদি দয়া করে অনুগ্রহ করে তারা আপনাদের ছুটিটা রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন থেকে যদি করে দেন ভালো হয়। বাচ্চারা যত বাড়িতে থাকে ততই ভালো, বাড়ি থেকে পড়াশোনা করে কিছু না। আপনাদের তো ছুটি হবে, হয়তো কেউ আর 10 দিন বাদে দেবেন, কেউ আর 7 দিন বাদে দেবেন, কেউ আর 5 দিন বাদে দেবেন, যেটা আমরা 7 দিন আগে দিয়ে দিচ্ছি। কাজে এটা লক্ষ্য রাখার জন্য। কিন্তু 24 ঘন্টার মধ্যেই রাজ্য সরকার আরও একটি বড় পদক্ষেপ নিল। বৃহস্পতিবার নবান্নের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মীর ছুটি বাতিল করা হলো। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে। যদিও এই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, কেবলমাত্র যারা শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ছুটি নিয়েছিলেন তাদের ছুটি বহাল থাকবে, কিন্তু আগে থেকে যারা অন্য কারণে ছুটি নিয়ে রেখেছিলেন তাদের ছুটি বাতিল করতে হবে এবং দ্রুত কাজে যোগ দিতে হবে। নবান্নের নির্দেশ আসতেই প্রথম পদক্ষেপ নেয় কলকাতা পুরসভা। তারাও এক নির্দেশিকা জারি করে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলকাতা পুরসভার সমস্ত কর্মীদের ছুটি বাতিল করে দেয়। বিশেষ করে পুরসভার বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষত রাতের বেলা যে কোনো রকম পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে তাদের। পাশাপাশি ত্রিপল সহ অন্যান্য বিপর্যয় মোকাবিলা সামগ্রী এবং ত্রাণের জন্য চাল, ডাল, শুকনো খাবার ইত্যাদি প্রস্তুত রাখা এবং প্রয়োজনে কিনে রাখার निर्देश देवा हয়েছে। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो अब डर गया है। मैं तो इसको कहता हूं कि इतने ज्यादा ये डर चुके हैं, बांग्लादेश से भी डर चुके हैं और उनको खतरा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान मिलकर हमारी ईस्टर्न बॉर्डर पर बैंड ना बजा दें। और उनका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं किस तरह से ये डरे हुए हैं। रात इन्होंने PSL जब देखा, फिर साथ ही IPL भी इन्होंने बंद कर दिया फौरी तौर पर। डर गए थे ना कि कहीं यहाँ पे बम ना आ जाए। अभी तक पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, सिर्फ डरा रहा है पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा डर है कि पूरे के पूरा इंडिया डरा हुआ है, ब्लैकआउट कर रहा है, वेस्ट बंगाल ब्लैकआउट कर रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।